नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तथा मंगलाचरण बागीचा यस्य वदने लक्ष्येषु च वक्ष्यसि यच्छते हृदय वसति तनुसिंहं भजे विश्व सर्वदिवा लक्षणं श्रीकृष्णाख्य परोध्यामो जगोध्यामो नमामि तत् माधव माधव वश्च सर्वसिद्धि विनायते वन्दे परस्परत्यं परस्परं प्रियोलोकं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपाहतमः वन्दे परमानन्दो माधव ज ब्राह्मण रुद्रेण तु स्तुतन्ति दैवस्तव देवसङ्गपद पश्यन्ति ज्योत्समज्ञा ध्यान वसते गदगदे मनसा पश्यन्ति जो योगिना यस्यन्ते न बुद्धिसुरासुरगण देवायस्तुते नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमो देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं निर्गलं कल्पितं फलविमुखाभिर्द्रव्ययुक्तं पिपतं भागवतं रसमलतं प्रभु। षष्ठतम अध्याय दशम स्कंद षष्ठतम अध्याय शुक उवाच बोलवृंदवार हरिबोल आबोलन्ति व्यास हंकर सुत शुण राजन परीक्षित कृष्ण वरिले हे जेते नारी रुक्मिणी देवी आदि करी ताहांक गर्भे हे जेते जात होइले गोविंदर सुत हरिर वंश संख्या करी के कहु नर देह धरी प्रद्युम्न आदि पुत्र जेते प्रधाने कही बई तोते कन्या के दश सुत अपरे कहि दुहित कृष्णर प्राय रूप गुण एवे हो सावधाने शुण कन्याए कृष्ण पाद गते सेवा करती अनुव्रते ताहांक पुत्र दामोदर दंदे हुनुहंती अंतर देखि गोविंद स्नेह भाव आत्मा को मणि हिले दुर्लभ कृष्ण महिमा न जानती स्वामीर प्राय से मनती काहू जानिबे हे कृष्ण भाव जे ब्रह्मा शंकर दुर्लभ शोभारे जगत मोहिनी विशेष कृष्ण हर कामिनी कृष्णर माया रवे भारे भ्रमंती ब्रह्मा शिव सुरे चारु कमल कोशवर्ण निर्मल मोहर बदन विस्तार भुज नेत्र वेणी प्रेम हसार मोह घेनी गुरुवार कोटा तोलते काहू जानिबे कृष्ण भाव जे ब्रह्मा शंकर दुर्लभ शोभारे जगत मोहिनी विशेष कृष्ण रकामिनी कृष्णर माया रवे भारे भ्रमंती ब्रह्मा शिव सुरे चारु कमल कुशकवट निर्मल मोहर बदन विस्तार भुज नेत्र बेनी प्रेम सहित रस घेनी प्रमोद दृष्टि
ମର୍ମବାଣୀ ଏଭାବେ ମୋହିତ ତରୁଣୀ ଯୁବତୀ ଗଣେ ହେ କୃଷ୍ଣ ମନ ମୋହନେ ନୋହିଲେ ଭାବ ଭାଜନ ଯେ ହରି ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଅରୂପ ନିରଞ୍ଜନ ଯୁବତୀ ମାନେ ହେ ଅନୁଦିନ ସକାମେ ସସ୍ମିତ ବଦନ କଟାକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆତ୍ମାକୁ ମଣିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ଆଉ ଅନଙ୍ଗ ବାଣ ଆଣ୍ଟ ଟାଣି ବିନ୍ଧନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ତରୁଣୀ ସ୍ୱଭାବେ ହରିର ଭାବିନେ ସୁଧ ସୁରତ ଭାବ ଘେନି 16 ପରିହାସେ କୃଷ୍ଣ ରଚିତ ପ୍ରେମ ପାଶେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଲେ ଭାଜନ ତେଣୁ ନ ଘଟେ ଅନୁମାନ ଆଉ ରାମ ରମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇ ନିଜ କାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ମୁନି ଯତି ଯାର ମାୟାରେ ମୋହ ଯାନ୍ତି ସେ ହରି ସଙ୍ଗ ହତେ ଯୁବତୀ ଆନନ୍ଦେ ନିରତେ ରମନ୍ତି ନବସଙ୍ଗ ମେ ପ୍ରିୟ ଭାବ ନିତ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନୁରାଗ ସେବନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ ଯୁବତୀ ଭାବ ଆଚରଣେ କୃଷ୍ଣର ଆଗହ ମନ ଦେଖି ଉଠନ୍ତେ ଆସ ନଉ ପେଖି କେତେ ଦୂର ବେଗେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣର ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଦେଇ ସକାମ ଲାଳ ହସେ ତରୁଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହ ଆଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସ ନେବ ସାଇ ବେନି ଚରଣେ ହସ୍ତ ଧୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଲେପି କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗେ ଚାମର ପକାନ୍ତି ସୁରଙ୍ଗେ ବିଶ୍ରାନ୍ତ କରି ନିଜ ପତି ସୁଗନ୍ଧେ କୁସୁମେ ପୂଜନ୍ତି କୋଶ ପ୍ରସାଦ ରଞ୍ଜନେ ସେବନ୍ତେ ସ୍ନାନ ଭୋଜନେ ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ